20 years ago. Ika'y iniibig Nag-advertise pa ka! Iniibig ko na kahit nasaan ka man ngayon, Yo, galing! isipin mo ako. Minsan-minsan lang. Yun, salamat idol. Ano pangalan mo idol? Nasaan na lang po kuya. Ha? Nasaan na lang. Okay. I-shoutout nyo si... Pangalan? Russell po. Russell. Taga saan ka? Alipin lang. Hindi. Taga Mirador St. Anthony. Ayun. Siya po, i-shoutout nyo mga guys si Russell. Taga Dominican St. Anthony. Okay, maraming salamat idol. Thank you, thank you. Okay, salamat.